हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। आई एम आसिम खान। तो गाइस आज हम एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम मुसलमानों का अभी एक फेस्टिवल, बहुत ही फेमस फेस्टिवल आने वाला है जिनका नाम है बकरीद। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि ये बकरीद फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, ये कब से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। हर तरफ बुतों की परस्तश है, नमरूद के मुजस्मे बने हुए हैं और लोग उनकी पूजा पाठ करते हैं। अब इब्राहीम का इम्तिहान है कि क्या इस माहौल के अंदर वो इनकी तरफ झुकाव करता है। लेकिन जनाब इब्राहीम कहते हैं कि इन तमासील के आगे तुम आसन मारे बैठे हो, जो अपना दिफा भी नहीं कर सकते और अपनी ज़रूरत की तकमील भी नहीं कर सकते, तुम्हारी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे। तो ये मेरे रब नहीं हो सकते। शम्सो कमर को, चाँद को, सूरज को, सितारों को पूछते हो। अच्छा, ये चाँद, ये सितारे रब है। तो जब डूब गए तो कहा कि जो डूबने वाले हैं वो मेरे रब तो नहीं हो सकते। मुझे रब की ज़रूरत पड़ जाए, रब डूबा हुआ हो, तो मुझे तो वो चाहिए जो हर वक्त हाजिर हो। तो मैं तो उस रब की पूजा नहीं कर सकता। ये उनके शऊर का इम्तिहान था और उस शऊरी इम्तिहान में पूरे निकले। फिर उसके बाद अगला इम्तिहान था कि वो उस शऊर को बयान करने की ताकत भी रखते हैं कि नहीं। फिर बुत कदा टूटता है, नमरूद का दरबार सजता है और वहाँ जो खुतबा हज़रत इब्राहीम ने दिया ज़माने ने सुना। जब कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पे रख दिया और बाकी सारे बुतों का तिया पांचा करके रख दिया, जब वो मेले से वापस आए तो इब्राहीम बड़ी बेनियाजी से बोलते, इनके बड़े ने किया होगा, देखो असला तो उसी के कंधे पर है। तो वो कहने लगे, इब्राहीम तू जानता है ये बोलते नहीं है। और हज़रत इब्राहीम यही तो लाना चाहते थे। फिर जो खुतबा दिया, उफ़्फ़िल्लकुम वलिमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह अफ़ला ताक़िलून, अफसोस है तुम्हारे ऊपर और अफसोस है उन पर जिनको तुम अल्लाह के अलावा पूजते हो। अफ़ला ताक़िलून, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग नहीं है। और फिर अल्लाह की तौहीद का बयान फरमाया। फिर उसके बाद जान का इम्तिहान आया। तो फिर जलते हुए शोलों के अंदर जिस तरह हंस के दाखिल हुआ पैगम्बर, ये अलग और निराली शान थी। नमरूद ने सोचा था जल के राख हो गया होगा चिखा में, लेकिन 40 दिन के बाद जब आग बुझती है तो हज़रत इब्राहीम अंगारों से चलते हुए यूं बाहर आते हैं जिस तरह फूलों पर कोई नाज़नीन चल के आ रहा। फिर 87 साल उम्र है। अल्लाह ताला फिर हज़रत हाजरा के बतन से हज़रत इस्माइल की सूरत में औलाद अता करता है। अब इतनी बुढ़ापे की उम्र में औलाद नसीब हो तो इंसान का जी चाहता है सारे काम काज छोड़ के घर बैठ जाऊं और मैं अपनी औलाद के चेहरे की बलाएं लूँ। लेकिन हुक्म होता है अपनी ज़ौजा को भी और अपने नौ मौलूद बेटे को भी ऐसी वादी में छोड़ाओ जहाँ कोई सब्ज़ा भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के रगड़ने से ज़मज़म जारी होता है। अब ज़रा देखिए, एक ऐसा इम्तिहान आता है, अगर को हमालिया पे भी डाल दिया जाता उसका पित्ता भी पानी हो जाता। फलम्मा बलग़ माहु साया, जब वो उनके साथ चलने फिरने के काबिल हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं और ख्वाब क्या देखते हैं कि मैं बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों राज़ी हो गए, बाप ज़बह करने पे और बेटा ज़बह होने पे। अब बाप की आंखों पे पट्टी बंधी है, हाथ में छुरी है, 100 साल का बूढ़ा बाप, जबले सुबैर का दामन मना की वादी, कारकुनाने कज़ा व क़दर दम बखुद हैं, शम्सो कमर, ये मंज़र आज से कबल उन्होंने नहीं देखा था। और सूरज बादलों की ओट में मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है कि ये मंजर मुझसे नहीं देखा जाएगा। हूरों की चीखें निकल रही है, कायनात थर्रा रही है, मालिक क़यामत आने वाली। और मालिक भी फरिश्तों से कह रहा था कि तुम कहते थे ना कि सजदे हम करेंगे, तस्बीहात हम करेंगे, इंसान तो दींगा मुश्तियाँ करेगा। ज़रा मेरे बंदे की इस अदा को भी देखो, मेरे हुक्म की तामील पर मेरे बंदे की इस अनोखी अदा को भी देखो। छुरी की नोक हलक के ऊपर रख के पूरा वज़न डाल दिया, गला कट गया, खून बहने लगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अजीब कैफियत में, क्या कैफियत हो सकती है, मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह अकबर। जल्दी से जो है वो आँखों से पट्टी खोलते हैं तो देखते हैं कि मंजर बदला हुआ है। बेटा समझ के जिसको ज़बह किया वो तो दुम्बा था और इस्माईल अलैहिस्सलाम पास खड़े मुस्करा रहे हैं और पास हज़रत जिब्रील अमीन भी खड़े हैं। ये इस बात का अमली सबूत है ये वो दुम्बा लेके आए। तो बेसाख्ता जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर जो लफ्ज़ आया वो ये था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो हज़रत इस्माईल बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। पास खड़े जिब्रील बोले, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
اللہ نے کہا اے ابراہیم تمہاری قربانی کی سنت کو بھی قیامت تک جاری رکھیں گے, تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے جملے بھی مرنے نہیں دیں گے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اس حال میں ہم نے ندا دی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا, یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا. اور پھر میرا رب ہو کے کیا کہتا ہے, سلام علی ابراہیم, اے ابراہیم تیرے اوپر سلامتیاں نازل ہو. اللہ اکبر. پرسوں بھی میں کسی منڈی کے قریب سے گزرا, کہتے ہیں اس علاقے کی سب سے بڑی منڈی ہے, تو ہزاروں جانور ہجوم محبت, اور سڑکوں پر گلیوں میں بازاروں میں کوئی یہاں گائے لے کے جا رہا ہے, کوئی بیل کوئی اونٹ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے, تو بے ساختہ میری زبان سے یہی نکلتا ہے سلام علی ابراہیم, ابراہیم تیرے اوپر سلامتیاں نازل ہوں. اللہ اکبر. اور اس قربان گاہ پر, جس قربان گاہ پر حضرت اسماعیل کو لے کر کے چلے تھے منا کی وادی میں جبل سبیر کے پاس, وہاں 25 لاکھ حجاج جانور ذبح کریں گے, تو منا کی وادی اس گونج سے منور ہوگی, آواز آ رہی ہوگی سلام علی ابراہیم, ابراہیم تیرے اوپر سلامتی. ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹا کام نہیں کیا, بہت بڑا کام کیا, لیکن میرے رب نے بھی پھر جو اعزاز دیا, جو تکریم دیا. عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. قیامت تک وہ نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا اور لوگ اپنے قیمتی متاع کو اس طرح قربان کرتے رہیں گے. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے, جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری نہیں رکھتا رب کا قرب نصیب نہیں ہوتا. تو اپنی عزیز ترین متاع اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا موقع آ جائے, وہ جان ہو, وہ اولاد ہو, وہ مال ہو, وہ منصب ہو, جب حالات تقاضا کریں اور آپ کو لگے کہ میرے مالک کا مجھ سے یہ تقاضا ہے, تو راہ خدا کے اندر قربان کرنے کا جب یہ جذبہ اس لیول تک پہنچ جائے تو پھر آپ اس نور سے مالا مال ہوتے ہیں, اس فیض سے فیض یاب ہوتے ہیں. ہمارے لیے یہ واقعات اس لیے رکھے, ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے ڈر جاتے ہیں, ہمیں بڑے امتحان بھی دینے پڑے تو ہمارے بڑوں کی سیرت یہ ہے کہ ہم کشادہ دلی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ ان امتحانوں سے گزریں, پھر ہمارے رب کی رحمتیں اور کرم نوازیاں ہمارے. تو گائز یہ تھا آج کا میرا ریئیکشن ویڈیو, جو ہمارے ثاقب رضا مصطفی جو پاکستان کے بہت ہی فیمس اسکالر ہے, انہوں نے اس ویڈیو میں بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا کہ ہم مسلمان بقرعید کیوں مناتے ہیں. تو گائز ہمارے جو پروفٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, انہوں نے ہمیشہ بتوں کے خلاف اور جو غیر خدائے ہیں جو لوگ اس میں پوجا کرتے تھے, آج بھی لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں, پتھروں کی عبادت کرتے ہیں, ان سب کے خلاف انہوں نے ہمیشہ ورود کیا. اور انہوں نے کہا کہ صرف ایک رب کی عبادت کرو, ایک خدا کی عبادت کرو. اور پھر اسی بیچ ہمارے رب نے انہیں ایک خواب دکھایا کہ تم اپنی سب سے عزیز چیز, سب سے محبت والی چیز کو قربان کرو. تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے تیار کیا اور انہوں نے اسے قربان کرنے کا سچا پکا نیت کر دیا. کہ ہم سب کو اس ویڈیو سے یہ جاننے کو ملا کہ ہم سب کو یہ اپنے رب کے لیے سب سے قیمتی چیز, سب سے پسندیدہ چیز کے لیے ہمیشہ قربان کرنے کے لیے ریڈی رہنا چاہیے.